बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी शाम के टाइम से, क्योंकि मैं गई हुई थी बाहर किसी काम से और मुझे कहीं जाना था सुबह, तो इसी वजह से फिर मैंने अपना व्लॉग्स का स्टार्ट रात के टाइम ही कर दिया है। तो मैंने बाहर बिस्तर वगैरह बनाए हुए थे, क्योंकि अब अंदर भी नहीं सोया जाता। हमें बाहर निकले हुए तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। पहले हम बरामदे में सोते थे, फिर हमने सहन में शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि बरामदे में थोड़ी सी घुटन फील हो रही थी, तो हम बाहर शिफ्ट हो गई हैं। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही मज़ा आता है बाहर सोने में। तो बस मैंने काम से फ्री होकर मैंने ये चारपाई वगैरह बाहर बिछाई हुई थी। और लाइट आपको इस वजह से कम लग रही होगी कि बाहर का जो लाइट है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से बाहर का इतना अंधेरा अंधेरा फील हो रहा था। और अब मैं बना रही थी आलू, जैसे आलू के कत्ते जिसे बोलती हैं, बारीक वाले आलू, बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि शाम के टाइम इतनी ख़ास में भूख थी तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा है कि नहीं मम्मा हमने आलू खाने हैं, तो मैंने उनके लिए ये आलू बना रही थी, जिसको मैंने दोपहर में ही काट के उनको भिगो दिया था। और ये मैंने सब कुछ बना के रख दिया था। मैंने कहा चलो मैं शाम को 5 से 6 मिनट में से ये सालन तैयार हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने इनको सबको पहले ही धो के काट के और इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैंने टाइम था नहीं, क्योंकि मैं घर के और काम वगैरह कर रही थी, तो मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को मोटा मोटा ऐसे कूट के, रफली सा चीज़ों को काट के, इसमें मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक 2 गिलास पानी डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और इतनी मुझे ख़ास मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने सुबह कहीं जाना था, तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे काम क्लोज़ करने थे। घर की सफाई चीज़ें वगैरह भी समेटनी थी और कल के लिए मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे। तो इसी वजह से फिर मैंने इसको पानी डाल के इसको मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर मैं इसके में ऑयल डाल के भुनाई कर लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगे होंगे इसको गलने में। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका था। बस इसमें मैंने फिर डालना था ऑयल। जैसे ही ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ये इसकी सॉफ्ट सी इसकी पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ मैं जितनी स्पीड से आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसी स्पीड में हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। तो यहाँ बस मैं सारे स्पाइसेस वगैरह जो कि नॉर्मली हम घर में यूज़ करती हैं वही मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये देख सकते हैं कितना स्मूथ सा और मज़े का इसका पेस्ट बन गया है। बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं। और मैं आपको रेसिपी तो खैर नहीं बता रही, क्योंकि नॉर्मली सी बात है कि ये हर बंदा ईज़िली घर में बना सकता है। तो बस बच्चों की फरमाइश थी, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू मैंने काट के और ये मैं बना रही थी शाम के लिए खाना, क्योंकि सुबह फिर हमने चने और दही के साथ नाश्ता वगैरह करना था, तो ये भी थोड़ा सा सालन अगर बच जाता तो काम आ जाता। और रात को ही मैंने ये फ्रिज साफ़ की है। और आप मुझे इसका सलूशन बताएं कि ये छत पे इसकी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, जो कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन इसको धोना पड़ता है। और इतनी मोटी ज़्यादा मोटी तह होती है कि फ्रिज के दरवाज़ा बंद होने में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और सेम ऐसे जैसे ऊपर से बर्फ़ गिरती है, तो देख सकते हैं कि आप नीचे दरवाज़े के अंदर जमना शुरू हो जाती है। तो दरवाज़ा बंद नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें हल्की हल्की हवा जाती रहती है और फिर वो मज़ीद बर्फ़ जमती रहती है। तो इसकी अच्छी खासी मोटी तह हर दूसरे तीसरे दिन जम जाती है और मैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैंने जहाँ पे नमक भी डाला है और मैंने वो पॉली बैग्स जो होते हैं जो प्लास्टिक के, वो भी मैंने रखे हैं कि शायद भाई इसमें कूलिंग कम हो तो बर्फ़ कम जमे। लेकिन ये बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा जमती है, जो छत से गिरती है वो यहाँ दरवाजे में जमना शुरू हो जाती है। तो बस शाम को रात को टाइम मैंने इसे भी धोना था, क्योंकि सुबह फिर मैंने चले जाना था। तो अब ये देख सकते हैं कि रात मैंने फ्रिज धोया था और सुबह रात ही जब मैंने इसे चलाया था, ये सुबह इसके ऊपर फिर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस क्या कह सकते हैं। और ये भी मैंने नीचे वाले हिस्सा धो दिया था, साफ़ कर दिया था। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि अब माशाल्लाह से माह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो फिर हम इसमें सामान वगैरह रखेंगे। तो अब मैं जा रही थी मुज़फ़्फ़रगढ़। आज थी मेरे अब्बू की बरसी, तो मेरी सास की भी तबीयत ख़राब थी, हमने उन्हें भी छोड़ना था। तो मेरे हस्बैंड उन्हें भी छोड़ने जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा मुझे भी साथ लेते जाएं। तो आज मेरे अब्बू की बरसी थी, तो आप प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए।
اور ان کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی مظفر گڑھ کا چھوٹا سا ایریا۔ ہم لوگ جا رہے تھے ون وے روڈ بولتی ہیں یا پھر موٹر وے روڈ بولتی ہیں، تو ہم لوگ یہ جہاں سے ڈی جی خاں کا بھی رستہ جاتا ہے، یہیں سے کوٹدو کا بھی رستہ جاتا ہے، تو ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے کیونکہ اندرون شہر سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور نکلتے بھی کیونکہ وہ چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بس ہم یہاں سے پھر روانہ تھے۔ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، انہیں چھوڑنا تھا گھر کیونکہ انہوں نے لگوانی تھی ڈرپ وغیرہ، تو ان کی طبیعت اچھی خاصی خراب تھی۔ تو یہاں بھی ہم نے میڈیسن وغیرہ لی ہیں، لیکن انہیں آرام نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو بندہ جس ڈاکٹر کا عادی ہوتا ہے تو وہ وہیں سے ہی میڈیسن لے تو اسے آرام آتا ہے۔ تو جیسے کہ آج آپ نے میرے ٹائٹل میں پڑھا ہے کہ اگر مجھے ابو زندہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے، چاہے ابو ہوں یا امی ہوں، ان دونوں کے بغیر ہی گزارا نہیں ہے۔ اگر امی گھر پہ نہ ہوں تو گھر نہیں رہتا، وہ والی چیز نہیں رہتی جتنی فکر ہم لوگوں کی امی کرتی ہیں اگر ہم کسی تکلیف میں ہوں یا کسی بیماری میں ہوں یا کچھ بھی ہمارے حالات ہیں، تو قدرتی ہمارے والدین کو اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو پھر ابو بھی اگر زندہ ہوتے تو کچھ حالات چینج ہوتے۔ ظاہر ہے میرے ابو کی ماں سے 8 دماد ہیں، تو کسی کی کیا حالات کرتے، کسی کے کیا حالات، تو ان چیزوں میں فیصلہ لینے کے لیے میری امی دیکھتی ہیں کہ بھائی کیسا فیصلہ لینا ہے، کہاں بات کرنی ہے، کہاں بات نہیں کرنی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ایک باپ ہی حل کر سکتا ہے۔ امی ظاہر کوشش کرتی ہیں کہ بھائی ایسے مسئلے پیدا نہ ہو، کوئی بھی ایسا ایشو وغیرہ نہ ہو، لیکن والدین کے بغیر بالکل بھی مطلب اندھیرا ہے گھر میں۔ باپ جیسا بھی ہو لیکن ہمارے لیے وہ گھنی چھاؤں کے برابر ہے۔ تو بس اب ہماری ہو رہی تھی واپسی، میں وہاں کی ویڈیو نہیں بنا سکی، اور کیونکہ میں نے تھوڑا سا اپنے امی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا، بہنیں آئی ہوئی تھی ساری، تو ان سے مل ملا کے پھر ہم لوگوں کی واپسی۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 سال، اور وہ رات کے 10 بجے کے قریب بیلون وغیرہ بیچ رہے تھے۔ یہ بھی دوسرا بچہ تھا، یہ بھی اس کی ایج بھی 5-6 سال ہوگی۔ یہ دونوں بچے بیچارے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ، یہ رات کو سڑک کے کنارے بیلون وغیرہ بیچ رہے تھے۔ آخر ان کے گھر میں بھی تو مجبوری ہوگی کہ اس کے باپ سے نہیں ہوگا یا کچھ بھی مسائل ہوں گے، تو ہر کسی کے لیے والدین کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، باپ کی اپنی جگہ ہے، ماں کی اپنی جگہ ہے، دونوں کا ایک انسان کے لیے، ایک فیملی کے لیے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بس آج کا میرا ولاگس یہیں تک تھا۔ میرے ابو کے لیے بھی بہت ساری دعا کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے آج کا ولاگس کیسا لگا ہے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ہو سکے تو اگر کہیں مسٹیک ہو گئی ہو تو کوئی ایسی بات اگر آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو بس اب ہم پہنچنے والے تھے گھر، اور رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، تو آتے آتے ہمیں اچھا خاصا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو بس الحمدللہ ہم خیر خیریت سے گھر پہنچ چکے تھے، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔